la esperanza de la resurrección. the hope of Y resurrection. si usted trajo su Biblia, And if you brought your Bibles, ábrala por favor en el libro, en el Evangelio según San Juan, I ask that you open it to the book of John, capítulo 20, versículo 11. chapter 20, verse 11. Es la historia de aquella mujer It is the story of that woman que fue al sepulcro a visitar la tumba de Jesús, that she went to the tomb to visit. pero se llevó una tremenda sorpresa. She had such a big surprise when she Y arrived. en el Evangelio según San Juan, versículo 11, capítulo 20, versículo 11, And in the book of John, chapter 20, verse 11, dice de la manera siguiente: and it reads this way. pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la derecha y el otro a los pies, a la cabecera, perdón, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni. Now Mary stood outside the tomb crying, and she wept. She bent over and looked into the tomb, and she saw two angels in white, seated where Jesus' body had been, one at the head and one at the feet. They asked the woman, "Why are you crying?" "They have had taken my Lord," she responded, "and I do not know where they have put him." At this time she turned around and saw Jesus standing there, but she did not recognize that he was. He asked her, "Woman, why are you crying? Who are you looking for?" Thinking he was a gardener, she said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will go get him." Jesus saw her and said, "Mary." She turned around towards him and cried out, "Rabbi." La esperanza de la resurrección. The hope that we have in resurrection. El acto de resurrección, The act of resurrection, o más bien dicho, en el acto de resurrección, I should say the act of resurrection, Dios nos llama a reconocer su señorío. he calls us to be able to recognize that he is the Lord. Dios nos invita a reconocer su poder. He calls us to recognize his power. En ese acto de resurrección, In that action of resurrection, Dios nos invita a reconocer su majestad en nuestras vidas. he calls us to recognize his majesty in our lives. La resurrección de Jesús The resurrection of Jesus fue Christ, tan importante it was so important que dividió la historia en dos. that divided the story in two parts. Un antes y un después. Before and then after. La resurrección de The Jesucristo resurrection of Jesus. fue un hecho histórico It was such an historic act. que por aproximadamente 2000 años ya For about approximately 2,000 years already, sigue impactando la vida de muchos. keeps on impacting the life of so many. Y lo que sucedió en las colinas a las afueras de Jerusalén, And what happened near the city of Jerusalem, donde antes había sido dolor, where then before there had been pain, donde antes había sido llanto y lágrimas, where before there was crying and mourning, donde antes había sido tristeza y angustia, where before you had anguish and sadness, desapareció en un momento. it disappeared in a moment. Después de aquel tiempo After that time, que Jesús that Jesus había resucitado, had now resurrected, el gozo de los seguidores de Jesús the joy of the followers of Jesus, era evidente, it was evident. aunque estaban un poco confundidos, Although they were a little bit confused, porque habían pasado ese momento difícil de la desesperación, because they had gone through the moment that was so
are desperate. Pero ellos habían encontrado But they had found lo que el Señor les había prometido, what the Lord had promised to them. que Él se levantaría de la tumba. That he would rise up from the tomb. Y eso creó en sus vidas And this created in their un lives tremendo gozo a tremendous que joy hasta el día de hoy that till today nosotros podemos experimentar. we're able to Ay, experiment. ¿dónde están los que tienen el gozo del Come Señor? on, we're the ones that have the joy of the Porque Lord. hoy en esta tarde Because tonight nosotros celebramos ese evento maravilloso, we celebrate that wonderful event. la resurrección de Jesucristo. The resurrection of Jesus Christ. Porque la resurrección de Jesucristo Because the resurrection of Jesus Christ es nuestra it is esperanza. our hope. Dígale a su vecino, la resurrección de Jesús Come on, tell your neighbor the resurrection of es Jesus. mi It is esperanza. my hope. Eso es lo que representa la resurrección. That is what resurrection represents. Pablo escribió unas palabras Apostle Paul wrote some words. y él dijo esto: And he said this. si Cristo no hubiese resucitado, If Jesus had not resurrected, en vano hacemos todo. then in vain we do all Si things. Cristo no hubiera venido nuevamente, If Jesus had not come again, de nada serviría hacer todo lo que hacemos. then in vain is everything that we do. Y esa es mi motivación. And that is my motivation. ¿Por qué yo hago esto? Why do I do ¿Por this? qué yo celebro? Why do I celebrate? Porque hay una esperanza en mi vida. Because there's a hope in my life. Porque yo sé Because I know que Él está vivo. that He is alive. Él está vivo. That He is Y está alive. en medio nuestro. And He is here amongst Y us. hoy celebramos su presencia. And today we celebrate His presence. Pero hay algunas cosas importantes que yo quiero compartir hoy con ustedes en esta tarde, But there's a couple of important things that I'd like to share with you que today. tiene que ver con la vida de esta mujer That has to do with the life of this woman. llamada María Magdalena. That's named by the Mary. Esta mujer Mary Magdalene. fue al sepulcro She went to the tomb. muy de mañana. It was really early in the morning. Dice la Biblia que todavía era oscuro The Bible says that it was still very dark. cuando esta mujer se presentó a donde habían colocado el cuerpo inerte de Jesús. When she presented herself where they had put the dead body of Jesus. Y ella fue con la intención de ungir ese cuerpo, And she went with the intention to be able to anoint that body. como era costumbre de los judíos. As it was a custom of all the Jews. Después que una persona moría, After a person had died, ellos iban y ungían ese cuerpo. then they would go and anoint that body. Y María entendía And Mary understood que Jesús estaba ahí en esa tumba. that Jesus was right there in that tomb. Así que ella se levanta muy de mañana So she gets up really early in the y morning va a ungir el cuerpo de and Jesús. she goes to be able to anoint his body. Pero se encontró con una sorpresa. But she found herself with a big surprise. Encontró aquella tumba She found that tomb vacía. empty. Y corre, cuando ella encuentra esa tumba vacía, And when she finds it empty, she runs. corre a avisarle a los discípulos. She goes ahead and warns the disciples. A Pedro y el discípulo que amaba a Jesús. Peter and that dear disciple that Jesus loved. Nosotros entendemos que era Juan. We understand that it was John. Y Pedro y Juan And then Peter and John. corren hacia donde habían colocado el cuerpo de Jesús. And they run to the place where Jesus' body was. Cuando ellos llegan, And when they get there, entran a aquel lugar, they enter into that place. no encuentran Then they don't find el cuerpo de Jesús. the body of Jesus. Ellos no comprendían lo que había pasado en ese lugar. They don't understand what had happened in that place. Ellos no habían entendido They had not understood el propósito y la acción de Dios. the purpose and the action of God. Ahora su dolor Their pain. era real, así como el dolor que sentía María. Their pain was real, just like the pain that Mary felt. Ella estaba muy triste. She was very, very sad. Habían asesinado a su maestro. They had assassinated her master. Unos días antes habían colgado a su Señor. A couple days before that day, they had hung her master. Lo habían capturado. They had captured him. Lo habían triturado They su cuerpo. had tortured his body. Le habían golpeado. They had beaten him. Se habían burlado de They él. had mocked Y him. María estaba pasando por ese momento difícil. And Mary was going through that difficult moment. Estaba triste, She was angustiada. sad. She was anguished.
tenía dolor en su corazón. She had pain in her heart. Su corazón estaba partido en 1000 pedazos, como decimos. Her heart was broken, Estaba en un shattered. momento doloroso. It was a very, very painful moment. María estaba muy aturdida. Mary was very troubled. María estaba confundida. Mary was confused. María no entendía lo que estaba pasando. Mary did not understand what was going on. Y claro, ¿quién cuando está pasando por un momento difícil entiende las cosas? And of course, who could possibly understand when you're going through such a difficult moment? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por tragedias o cosas dolorosas. I don't know how many of you have gone through terrible moments or tragedies. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por la muerte de un ser querido. I don't know how many of you have gone through the death of a loved Y one. cuando le dan esa noticia, And when you receive that news, una de las primeras cosas que uno piensa, one of the first things that you think about, no lo puedo creer, no puede ser. you say, I can't believe it, it can't No, be. no puede ser lo que que está pasando. Or you say, I can't believe it, this is not true. Imaginémonos lo que pasaba en la mente de María. So can you imagine for a moment what Mary was thinking? Recién había pasado todo aquel dolor en su vida She had just recently passed all that pain. y estaba confundida. And she was confused. No entendía lo que estaba pasando en esa tumba. She didn't understand what was going on in that tomb. De repente llegó y no encontró el cuerpo de Jesús. All of a sudden she shows up and doesn't find the body of Jesus. ¿Qué sucediera con nuestra vida si de repente nosotros un familiar se muere y lo dejamos ahí y regresamos y ya no lo encontramos? ¿Qué pasaría? What would happen if we go ahead and bury one of our dear loved ones and then we go look for the body and the body's gone? Posiblemente nos encontraríamos haciendo las preguntas que María se pudo haber hecho. It's possible that we will be asking ourselves those questions that Mary was asking herself. ¿Quién se lo llevó? Who went ahead and took the body? Dígame quién, a dónde lo pusieron, Come on, tell me, where did they put the body? para dónde lo llevaron. Where did they go ahead and place the body? Perder un ser querido es difícil. To be able to lose a loved one. Es decir, pasar por ese momento cuando nos dan esa noticia. To be able to go to the moment is so difficult. Entra tristeza, There's sadness comes. entra dolor, There's pain that entra comes. angustia There's anguish y nos that hacemos comes. muchas preguntas. And we ask ourselves so many questions. Y especialmente cuando somos niños. And especially when we're children. ¿Y ahora cómo va a ser mi vida? And you say, how is my life going to be now? Yo me preguntaría qué pasaba por la cabeza de María. I would ask myself, what was going on in the mind of Mary? Él era su maestro. This was her master. Ellos habían puesto la esperanza en Jesús. They had put all their trust in Jesus. Todos los seguidores de Jesús All of the followers of Jesus. confiaban en Él. They trusted him. Tenían esa confianza. They trusted him. Estaban seguros. They were sure. Habían entendido lo que Jesús les enseñaba They had understood what Jesus was teaching them hasta cierto punto. to exactly a point. Porque ellos creían Because they believed que Jesús that Jesus, iba a restablecer el reino en he Israel. would reestablish the kingdom in Israel. Esa era la esperanza que ellos tenían. That was the hope that they had. Pero ahora se habían quedado sin esa esperanza. But now they were left without that hope. A su maestro lo habían asesinado en una cruz. Now their master had been assassinated on a A cross. su maestro lo habían apresado las autoridades romanas y judías. And now the authorities, Roman authorities, had captured him and taken him away. Y aquellas promesas And that promises, ahora se habían esfumado. now they had turned into smoke. Aquellas palabras que les había dicho Jesús, Those words that Jesus had said to them, ahora no las comprendían a cabalidad. they could not understand them or have them anymore. Era un momento doloroso It was a painful moment. que los dejó aturdidos a todos ellos. And it caused for all of them to be troubled. María Mary había perdido a su maestro. had lost her master. María Mary, no entendía el milagro de la tumba vacía, she did not understand the miracle of the empty tomb. como hoy en estos tiempos. Like now at this time. Hay gente que no ha entendido la tumba vacía. There are people here that don't understand the empty tomb. Hay gente que sigue creyendo de que Jesús todavía está ahí, Many people still believe that Jesus is still there. pero hay evidencias But there's evidence de que Jesús
that Jesus, no está más en la tumba. he is no longer in the tomb. Y esa es nuestra esperanza. And that is our hope. Dígale a su compañero que está a la pared, esa es nuestra Come esperanza. on, tell your neighbor that is our true hope. Que Él no está en la tumba. That he is not in the tomb. Posiblemente estés como María, May it's possible that he's just like Mary. confundida por muchas cosas que pasan a tu entorno. They could be confused for so many things that are happening in their surroundings. Posiblemente estés como María, It's possible that you're just like Mary. con dolor en tu corazón, And maybe there's pain in your por heart las cosas que has perdido, for the things that you have lost, por las cosas que se te han ido. for the things that they have left or they're lost. Quizás haya confusión en ti, Maybe there's confusion inside of porque you tenías una esperanza because you had a hope y esa esperanza hoy se and fue. now that hope is gone. Es imposible de And alcanzarla. it's so impossible to reach it Se and te have fue it. la oportunidad. And the opportunity left. La esperanza que tenías hoy quizás la ves muy lejos. And the opportunity that you once had is so far away now. Así estaba María, That is the way that Mary was. confundida. She was confused. No había entendido She had not understood aquel evento that event, de que la tumba that the tomb estaba vacía, was now empty, que su maestro that the master ya no estaba ahí. was no longer there. El dolor The pain de esta mujer of this woman no le había dejado comprender. had not allowed her to understand. Y eso es exactamente muchas veces lo que pasa en nuestra vida. And that's exactly what happens sometimes in our Cuando lives. estamos bajo una presión de dolor, When we're under the pressure of great pain, no entendemos lo que Dios quiere hacer. we don't understand what God wants to do. Cuando estamos bajo ese momento de confusión, When we're in that moment of confusion, no entendemos el propósito de Dios. we do not understand God's purpose. María Mary, no entendía she did not understand ese momento that moment porque estaba bajo dolor. because she was under great Su pain. corazón Her heart estaba quebrado. was broken. Posiblemente tu corazón esté quebrado hoy en esta tarde. It's possible that your heart is broken this Pero yo te afternoon. quiero decir una cosa. But I want to tell you one thing. Ten esperanza. Have hope. Pon tu confianza en Come on, Dios. put your hope in Que no God. importa lo que pase a tu It alrededor. doesn't matter what happens in your surroundings. Dios está contigo. God is with Dios you camina contigo. God walks Porque with Él you. está vivo. because He is alive. A Jesús no lo detuvo una cruz. Jesus, a cross did not hold him. La cruz se quedó en blanco. The cross was empty. Aunque hay una canción Although there is a song que dice por ahí burlándose de Jesús, it's mocking Jesus, que los clavos de la cruz that the nails of the cross detuvieron a Jesús. went ahead No, and detained Jesus. That is not true. no. La cruz The cross, se quedó it stayed solita. alone. La tumba The tomb, está vacía. it's empty. Cuando María llegó a la tumba, When Mary showed up to the tomb, no encontró she could not find lo que estaba buscando. what she was looking for. María Mary, se sorprendió she was so surprised porque aquella roca que habían puesto para cubrir la entrada de esa cueva because that big rock that they had put to cover the entrance, estaba hecha a un lado. it was moved to the side. ¡Qué sorpresa de María! What big surprise Mary had. Porque Dios tiene una cosa interesante. Because God has something very interesting. Dios nos sorprende. God surprises us. Y yo no sé con qué te puede sorprender Dios en esta tarde. I don't know with what God can surprise you tonight. Yo no sé con qué te puede sorprender Dios en esta I semana. don't know with what God can surprise you with tonight. Pero ¿sabe por qué muchas veces nosotros dejamos pasar las sorpresas de Dios? But you know, many times when we go ahead and allow God's surprises to leave us. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces dejamos pasar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? You know why so many times we let these big events pass us? Porque estamos confundidos. Because we are confused. Recibimos tantas cosas que nos sentimos aturdidos, decimos por ahí. We receive so many things that we're just troubled by all these things. Nos dicen tantas cosas negativas que muchas veces nosotros nos sentimos abrumados y decimos, de esta no voy a poder salir. And we receive so many negative thoughts that sometimes we think, my God, I'm never going to get out of this problem. Yo quisiera pensar por un momento lo que pasaba en la mente de María, pensando, Jesús estaba aquí.
I could probably think that Mary was thinking, my God, but Jesus was here. Aquí lo dejaron y pusieron una roca y pusieron un sello. And they went ahead and left him here. They put a rock and a seal. Y ahora ya no está. And now he is not here. María lloraba And Mary was crying. porque pensaba que alguien se había llevado el cuerpo de su Because maestro. she thought somebody had stolen the body of her master. Y en esa tumba, And in that tomb, María Mary, tiene una conversación con unos personajes she has a conversation with some personalities. y ellos And they le hacen la única pregunta a una persona que se le puede hacer cuando está llorando. ask the question to a person that can only be asked when the person is crying. Yo no sé si usted ha visto a alguien llorar I don't know if you have seen somebody cry. y a usted no se le viene otra pregunta a su mente que preguntarle, ¿por qué llora? And then there's no other question that comes to mind that to say, why are you crying? ¿Qué le pasa? What's wrong? ¿Qué le ha sucedido? What has ¿Qué le happened? duele? Are you in pain? Usted no le pregunta, mire, ¿y vamos a ir a la fiesta hoy? And you don't ask the person, hey, are you going to go to the party tonight? Si usted ve a alguien que está llorando, usted no le dice, mire, vengo a invitarte para que vayamos a pasear al mall. When you go ahead and see somebody crying, you don't say, hey, I want to invite you. Let's go to the mall. Lo primero que usted le pregunta es, ¿y qué te pasó? And the first thing you ask the person, hey, what happened? ¿Por qué lloras? Why are you crying? María estaba llorando a la entrada de aquella tumba. Mary was crying when she was right there at the entrance of the tomb. Yo me puedo imaginar los sollozos de esta mujer. I can imagine that woman was mourning. She was crying. Mi maestro, She was saying, my master, aquí estaba su cuerpo. his body was right here. ¿Cómo se iba a ir? How could that body possibly leave? Si lo habían colgado. If he was hung on the Habían cross. puesto unos clavos sobre sus manos y sus And pies. there were some nails that were in his feet and in his hands. Aparte de eso, And besides that, traspasaron su costado and they went ahead and hurt him. y pusieron una roca And then they put a rock y pusieron un sello and they put a seal que nadie podía mover eso. that nobody could go ahead and move that. Pero no está ahí, ustedes están aquí adentro. Me puedo imaginar lo que esa mujer pudo haber dicho. And she's like, but he's not here and you are here. And I can imagine the thoughts that were racing in her head. No está su maestro. And she said, my master is no longer here. Lloraba. And she was crying, she was weeping. Mujer, ¿por qué lloras? And then they asked, woman, why are you crying? ¿Qué te pasa, mujer? Woman, what is going ¿Y on? sabe lo que respondió María? And you know what? Mary went ahead and responded. Pues se han llevado a mi Señor Where they have taken my master. y no sé dónde le han puesto. And I do not know where they have put him. Usted sabe dónde está su maestro. Do you know where your master Usted is? sabe dónde está Jesús. Do you know where Jesus is? Posiblemente lo esté buscando. It's possibly that he's looking for you. Usted sabe dónde está Jesús. Do you know where Jesus Diga is? conmigo, aquí vive en mi Come on, corazón. say, he lives in my heart. Right here. Porque esa es la promesa de la Biblia. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se fue lejos, 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 más allá del sol, como dice una canción. Because that's the promise that God gave us. But sometimes we think that he left so far away. Muchas veces nosotros pensamos que el Dios que nosotros adoramos es un Dios lejano. But sometimes we think that the Lord that we praise is a God that's so far away. Muchas veces nosotros pensamos que el Dios que nosotros honramos es un Dios que no nos escucha. Sometimes we think that the God that we honor is a God that doesn't listen to us. Muchas veces nosotros pensamos que ese Dios tiene una mansión lejos allá y nos imaginamos un castillo y unos parajes bonitos y unos ríos. Sometimes we think that our master has a wonderful palace with green pastures and a wonderful lake, and he's so far away. En una casa de 4 plantas hacia arriba con unos grandes vitrales y está sentado en un trono allá. And we think that he is right there on his throne and he's sitting. Dios es tan real, hermano, God is so real que Él camina con nosotros. that he walks with Él us. llora con He nosotros. cries with Él us. ríe con nosotros. He laughs with Él us. aplaude con nosotros. claps with Diciendo, us. wow, qué bien se ven mis He hijos. says, my God, my children look so good clapping and honoring me. Él camina en medio de nuestros problemas He también. walks in the midst of our problems. Esas son las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Those are the promises that we have in the Word of God. Que Él estaría con nosotros algunos días
and that He would be with us some days, que Él estaría con nosotros en los momentos difíciles nada más. that He would be with us only in those difficult moments, Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. that He would be with us all of the days of our life. Esa es nuestra esperanza, hermanos. That is our hope, Esa es la brothers and esperanza de la sisters. resurrección. That is the hope of resurrection, Él está vivo y, because He is y alive, camina con nosotros. and He walks with Así us. que no tenga miedo. So do not be afraid. No sienta más tristeza. Olvídese de la tristeza. Y a la tristeza te meto en una maleta y te encierro y te pongo llave y me olvido. Don't go ahead and worry about your sadness. Put it away in the luggage and throw it away. Porque muchas veces, hermano, Because many times, posiblemente hoy usted se levantó con una idea aquí. maybe today you woke up with this idea, Y esa idea le ha causado tristeza. and that idea has caused great sadness Usted to you. posiblemente se levantó pensando, ¿y qué voy a hacer con mi situación legal en este país? And then you thought, what am I going to do with my legal situation in this country? ¿Qué voy a hacer con mi enfermedad en mi cuerpo? What am I going to do with this illness that I have in my ¿Qué voy a body? hacer con mi problema financiero? What am I going to do with my economical crisis? ¿Qué voy a hacer con mi problema familiar? What am I going to do with my problem in my family? Confía en Dios. Trust in God. Confía en Dios. Trust in God. Pon tu confianza en Dios. Put your trust in God. Él es un Dios vivo. He is a God that's alive. Si nos pudiéramos pensar o poner a pensar por un momento lo que pasaba María en ese preciso momento. If for one moment we could think or imagine what Mary was facing in that moment. No sé dónde le han puesto. She's saying, I don't know where you have placed him. No sé dónde, quién se lo llevó. I don't know who took him or where he is. Pero esa respuesta But those answers nos da la clave gives us a key para nosotros poder comprender la tristeza de María. so that we can understand Mary's great sadness. Porque ella cree que el cuerpo de Jesús Because she believes that the body of her Jesus, había sido robado. it has been stolen. Pero la historia But the story, llega a un punto interesante. it comes to a very important point. Mientras ella está tratando de asimilar lo que ha pasado, As she tries to assimilate what has happened, ella de repente all of a sudden, voltea a ver she turns around a un lado. and she turns to one side. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. I don't know if that has happened to you before. De repente usted está sentada en un parque, en una playa, en algún lugar All of a sudden, you're sitting at the beach or at a lake or somewhere, y alguien le habla. and somebody speaks to you, Disculpe. and they say, excuse me, Y usted voltea a ver así and you turn around, y rápidamente vuelve otra vez la vista. and fast you turn your sight back to its place where you began. Muchas veces eso nos pasa cuando estamos pasando por un momento difícil. Many times that happens to us when we're going through a very difficult moment. Que alguien nos habla y nosotros no reconocemos. Lo miramos pero no lo reconocemos. That somebody speaks to us and we can hear it, but we don't recognize the person. Pues esto es lo que le pasó a María. Ella voltea a ver de repente y no This is reconoce. what happened to Mary. She looked, she didn't recognize, she looks again. Ella no se da cuenta quién está a su lado. And she doesn't recognize who is next to her. Cuando estamos en momentos de tristeza, When we're in the moments of great sadness, muchas veces no nos damos cuenta que Dios está de nuestro lado. we really don't notice that God is on our side. Cuando estamos en momentos decisivos en la vida, When we're in the moments where we need to make a decision, muchas veces no nos damos cuenta que Dios está de nuestro lado. we don't notice that God is on our Y side. a veces tomamos decisiones equivocadas. And then sometimes we make the wrong decisions. Tomamos decisiones por lo que estamos pasando. We're making decisions because of what we are going through. Tomamos decisiones por lo que estamos sintiendo. And we make decisions based on our feelings. Siempre, mis queridos
Hermanas y hermanos, Always, my brothers, beloved sisters, tomemos decisiones basadas en la voluntad de Dios. make decisions based on God's will. María voltea a ver y no se da cuenta que Jesús era el que le estaba hablando. And then Mary turns around and she doesn't recognize that Jesus is the one that's speaking to her. Ella logra ver a Jesús. She's able to see Jesus, Sin embargo, but even then, no logra reconocer quién le está hablando. but she's unable to recognize who is speaking to her. Aunque ella le conoce, Although she knows him, pero en ese momento no reconoce que era Jesús but el in que that estaba a su lado. moment, she doesn't recognize that that was Jesus next to Y her. es interesante la pregunta que le hace Jesús. And it's interesting the question that she is asked. Es muy parecida a la pregunta que le hacen los ángeles. It is very similar to the one that the angels did. It Mujer, says, "Woman, ¿por qué lloras? why are you crying?" Esa pregunta te la hace a ti Dios hoy. So then now God is asking you tonight, ¿Por qué lloras? why are you crying? ¿Por qué has perdido tu esperanza? Why have you lost your hope? ¿Por qué cuando te dieron esa respuesta médica, Why when they gave you that answer from the doctor, perdiste tu esperanza? then you lost all of your hope Y comenzaste a ver a otro lado. and you ¿Por started qué? to look at a different place? ¿Por qué? Why? Por las distracciones, Because of the distractions? por las situaciones. Because of the different situations. María no reconoce Mary does not recognize aquella voz. that voice. Pero miren lo hermoso, lo maravilloso de Jesús. But please see the marvelous and wonderful that Jesus is. Mujer, He says, "Woman, ¿por qué lloras? why are you crying? ¿Por qué lloras? Why are you crying?" ¿Qué pasa, mujer? He says, "Woman, what's going on? ¿A quién estás buscando? Who are you looking for? ¿A quién busca usted? Who are you looking for?" ¿A quién busca? ¿O qué busca? What are you looking for, or who are you looking for? La gente busca la fama. People are looking for fame. La gente busca las riquezas. People are looking for wealth. La gente busca la comodidad. People are looking for comfort. La gente busca muchas cosas, pero menos a Dios. People are looking for so many things, but the least thing they're looking for is God. Y lo más importante en la vida, And the most important thing in life, así como María sabía que lo más importante era su maestro. just like Mary knew that the most important thing was her master. Por eso ella había salido a buscar a su Señor, That's why she had left to go look for her master. pero no lo había encontrado. But she had not found him. Pero Jesús But Jesus la encontró a ella, found her. así como nos ha encontrado a nosotros. Just like he has found us. Yo no sé I don't know cuál fue su experiencia cuando usted se encontró con Jesús, no lo sé. what your experience was when you found yourself with Jesus. Posiblemente en una cama de hospital, Maybe it was in a hospital bed. posiblemente en una cárcel, Maybe it was in a prison. posiblemente en un problema económico, Maybe in an economical crisis. posiblemente en un problema emocional. Maybe in an emotional problem. Buscábamos muchas soluciones, We were looking for so many solutions. nos entregábamos a los vicios. We would give ourselves to everything. Posiblemente ese no sea su caso, pero era el caso mío. Maybe that wasn't your case, but that definitely was my case. Buscaba algo que me hiciera sentir bien I was looking for something that would make me feel good. y probaba cosas And I would try so many different things. y no funcionaba nada. And nothing would work. Y un día Jesús me encontró así como Jesús encontró a María. And one day Jesus found me the same way he found Mary. Y mire cómo pregunta Jesús. And look at what Jesus asked. ¿Por qué lloras, María? He says, "Mary, why are you crying?" Para mí, For me,
Yo no sé para usted. I don't know for you. Las palabras de Jesús fueron estas. The words of Jesus were this. Eso es para mí. This is for me. Si no cambias, If you don't change, ese va a ser tu final. then that's going to be your end. Sentado en una silla de ruedas, I was sitting in a wheelchair sin haber encontrado la felicidad. without being able to find any happiness. Pero en esa noche, en esa madrugada, But that night, me encontró Jesús. Jesus found me. Así como Jesús encontró a María, Just the same way that he found Mary. angustiada, She was anguished. triste, She was sad. adolorida. She was hurting. Ella buscaba. She was looking. Y Jesús le dice, And Jesus says, ¿por qué buscáis entre los muertos? why are you looking into the dead? Muchas veces nosotros buscamos entre los muertos, Many times we're looking for people that in the midst of the dead. en aquello que no funciona. And those things that do not work. Lo que funciona es Jesús. What really works is Jesus. Cuando nosotros buscamos a Jesús, When we are looking for Jesus, funciona. it really works. Los dolores se van, The pain leave, las tristezas se van the sadness leaves, y llega el gozo. and then the joy comes. Pero volviendo a la historia de María, So let's go back to the story of Mary. el Señor Jesús The Lord Jesus viene a buscar a María, una mujer confundida. comes to look for Mary, a woman that is confused. ¿A quién buscas? And she says, who are you looking for? María todavía sigue confundida. Mary still continues to be confused. Por esa razón, cuando María responde, And that's the reason that when Mary answers, ella responde con una acusación hacia ese hombre que le había hablado. she responds with an accusation to the man that was speaking to her. Ella responde con un reproche She answers with a strong remark. y le dice, And she says to him, Señor, she says, Lord, si tú te lo has llevado, sir, if you have taken my master. porque ella creía que ese hombre que le estaba hablando es el que se había llevado el cuerpo de Jesús. Because she believed that that man that was speaking to her had taken the body of Jesus. Le dice, dime, ¿dónde lo has puesto? Tell me where you have taken him or where you have put him. Ella estaba acusando a Jesús. She was accusing Jesus. Pero esto es lo maravilloso. But this is the marvelous thing of all this. Jesús Jesus no dejó a María en la confusión. did not leave Mary confused. Jesús vino a su auxilio Jesus came to rescue her de una forma sencilla. in a very, very simple way. ¿Cómo lo hizo Jesús? How did Jesus do this? La llamó por su nombre. She went ahead and was called by her name. Usted piensa, Dios no sabe mi nombre. No, Él te ha puesto un nombre. You think that God doesn't know your name? He has given you a name. Posiblemente tu papá te dieron uno y a ti no te gusta, pero Dios te ha puesto uno que a Él sí le gusta. You know, and maybe your parents gave you a name that you don't like very much, but God gave you a name and He knows your name. Porque Dios llama por su nombre a los suyos. And God calls His people by their own name. Y eso es lo que hizo Jesús. Llamó por su nombre a esta mujer. And Jesus went ahead and called this woman by her proper name. ¿Por qué? Why? Porque Él la conocía. Because He knew who she was. Él conocía a María. She knew who Mary was. Sabía quién era María. He knew exactly who she was. Sabía la historia de María. She knew the story, the history. Él sabía su esencia. She knew the true essence Y of her life. también conocía su And confusión. he also knew the true confusion that she had. María reaccionó. So Mary went ahead and reacted. ¿Cuándo? When? Cuando ella escuchó su nombre. When she was able to listen to her name. María, cuando escucha su nombre, dice, ese es Jesús. And Mary, when she listens to that, she says, oh my God, that is Jesus. Ella reaccionó.
she went ahead and reacted de la manera que cualquier ser humano puede reaccionar in the same way that any human being could have reacted al escuchar la voz de Jesús. to when the moment they listened to the voice of Jesus. Ella reconoció, María, cuando escuchó esa voz, Mary recognized that voice when she listened to it. reconoció el señorío de Jesús sobre ella, She sobre su vida. recognized the Lord upon her life. Y Él And He le llama a usted también por su nombre. calls you by your name. ¿Cómo respondió María? How did Mary respond? Maestro. He said, Master. Eso es lo que pasó en Jerusalén aquel día. That is exactly what happened in Jerusalem that day. Jesús Jesus, a María se le apareció vivo. appeared to Mary and He was alive. Es una evidencia It is an evidence que Él no está muerto. that He is not dead. Y eso es lo que nosotros celebramos en esta tarde hoy, And that's what we celebrate this afternoon, que Él está vivo, that He is alive, que Él vive. that He is alive. Y hoy le dice a usted, And now He says to you, no te preocupes, do not worry, no te afanes, do not be worried, no llores, do not cry, ten esperanza. have hope. Yo camino contigo. He says, I walk with you. Hay esperanza aún. There is hope still. El amor de Dios God's love, es inmenso, it is great. es incomparable. It's uncomparable. Y Él nos ama And He loves us con un grande amor. with a great, great love.